sakit teponis si dokter harus ganti hati. Mupiru biaya ganti hati 5 miliar. Lauk dah laniskah mulai kepeh ni jangan 5 miliar mau pelungguh makin nak ganti hati 5 miliar dah mati-mati bayan. Niki ajin sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin منبع العلم والرسالة وعلى آله المطهرين وصحابته الوارثين لأحكام شريعته إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Al-mukarramun dani para tuan guru, para asatidz, pemuka agama, tokoh masyarakat, saya yang hormati dan yang muliakan, singkatnya jamaah tiang, jamaah laki, adian jamaah bini, rahimani wa rahimakumullah. Inggih pertama-tama sila tengiring selalu kuat-kuat bersyukur oleh untuk disida Allah Ta'ala. Pelunggun tiang sami sampai saat niki alhamdulillah kita sehat nih, kita sempat ngiring rauh hadir li tahu samulia niki yakni taman surga nih, kerana cerita majelis taklim niki adalah taman surga. Nikmat sehat dicaci Allah Ta'ala, tengiring selalu syukuri kadu kawih solah-solah sehingga nikmat sakluwik niki sampai Allah Ta'ala bermalik dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Namun dia hitung-hitung nikmat Allah Ta'ala dan bau setiap itu ya, si luwik nikmat niki maratur sabaru nikmat sehat tiang wi kelemak sampai wi biah dikuah tuis-tuis nggih batuk nggih batuk selama ngeri tidak berat tidak untuk sanak niki sa ira aduk niki nggih sila aduk niki untuk ngisi majelis taklim saling ingetin nggih marang niki. Alhamdulillah dicat makin niki ara idah nggih. Sawi jak niki sampai baru nggih masih tai jeruk dong mekenam kemelet ngopi lagu nibani niki ruwet lemut sehat lemut sakit nggih lemut sakit sehingga sering tiang contohan niki juga jamaah nggih miring syukuri nikmat tasa sehat. Mungkin lemut tekican si Allah Ta'ala penyakit copok penyakit misal nafas besila nggih. Alhamdulillah makin niki lancar jamaah bini jamaah laki bernapas
Ada yang terganggu gupuh niki nyereket duk warung duk kios lalu beli wat. Apalagi ni semakin parah niki mata jauh duk puskesmas duk rumah sakit mata pasangan oksigen mahal niki. Semalam doang ini 100.000 sampai 150.000 semalam si bayah mbok niki. Makin melancar dinara dia datang malaikat nagih-nagih dibayah mbok kem dinara niki almarhumah hina tiang nggih akhir hayat niki dia masih ada penyakit nafas sesak nafas sampai sak belian oksigen sak kodik niki aja 1.600.000 isi belian mbok niki nggih. Makin melancar perembok niki ngiring eling enget nggih syukuri niki nikmat malik sak lain iluik nikmat cara ili awak niki sak tahun arah dait tahun arah nggih ili dalam aran ginjal aran niki lamun terganggu ginjal niki ya sak tiap bulan tiap minggu cuci darah wah niki nggih lamun ginjal sehingga arak kancet niki ili madrasah pelungguh niki ngajahan aran Pak Yani lek gonjak bapaan sakit ginjal cuci darah ia mau ketua berembe keadaan bapak harap bawaan makin jangan sekali cuci darah dalam seminggu mulai 2 kali sekali cuci darah pira 2 juta nih sak seminggu berarti sak sebulan niki 2 kali 4 baluk juta sak sebulan niki. Makin mu pelungguh dia nak cerita nak cuci darah nggih. Alhamdulillah saya sehat. Sehingga nikmat sak paling atas tahu entitas Allah Taala. Niki ada ini eling ingat syukuri nikmat nggih. Sak paling atas niki bulu entitas Allah Taala. Sehingga lamun arak ibu-ibu atau bapak-bapak niki sak dia narak bulu niki apa aran ibu napi arah darak bulu butak pelungguh kena butak ni apa-apa nasana butak pen gondol niki zaman makin enggak ansandi ini terbeli nyawa enggak ande arak terdagangnya enggak ande arak ginjal lamu beli ginjal arak niki elek sopo buku terbaca mantan menteri BUMN zaman SBY Dahlan Iskan sempat sakit beliau sakit terponis si dokter harus ganti hati mupira biaya ganti hati 5 miliar lalu Dahlan Iskan duit kepeh ni jangan 5 miliar mau pelungguh makin ganti hati 5 miliar dah mati-mati bayan niki ajin sehat terus paling atas nikmat kita Allah Ta'ala baru bulu niki makin zaman makin canggih permanen lah niki ndek sa bulu palsu sa ini terkolok malik telekak ndek nggih arak ratus wah niki arak watan mu solah wah niki tewok lagu piradian bulu sak suat doang 1 siu lamun berdua kepeng 1 juta mau marak 10 biji niki nikmat Allah iya itu hendang niki nggih nikmat yang peniater kelek jamaah niki bat arak jamaah niki sak jalang lueen mbih hak jalang coba angkat 5 melem sugih gampang sugih muah lamun dek sugih marak bahasa Lendang Batah korok kentok ke kuning sugih mah niki berembe tentan jual penentangan setoe sugih mah niki kan belum sugih jual penentangan setoe pirajin setoe 500 juta de dua anu mau 1 miliar langsung masuk sugih niki lagu li begangga masalah ini
Nah niki hendak tu hendang niki hendak tu hendang nikmat niki satica si Allah. Allah Ta'ala makin musehat. Alhamdulillah mat kadu kawin untuk ngaji. Ketimbang tiap momot-momot telik balik. Momot-momot telik balik kumpul-kumpul ngone-ngone endraos ba. Iya lain nggih. Nak musaran nuntut ilmu niki jauh kerengat cerita wasila. Si belik aran pahala. Si belik pahala yang saran nuntut ilmu. Hadirin sami jamaah kedua pengiring masih ada selalu girang-girang saling ingetin aturin baca salawat salam kula untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasabi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Niki janji Rasulullah. Mula jadi mula tentu sarapat kanca aku era elit dulu kiamat manik Rasulullah aksaruhum alayya salatan ialah dengan sak paling girang paling luwih entan baca salawat sehingga salawat niki berembin-embin tam baca ni Bu yang dalam keadaan sadar apalagi sadar ndem sadar ya baca masih nyampe yang serius entam baca apalagi serius yang berjorak-jorak entam ya baca salawat masih terterima yang pun makin niki loe muncul tiap pondok pesantren madrasah niki arak hadroh ni tiang berduit niki madrasah ni hadroh sambil sak ngetok-ngetok kentam baca salawat nyampe niki niki. Nah, niki salawat berembi-rembi entah tiap baca salawat niki ada sak ngiring gira dendek sak tergolong manik Rasulullah dengan pelit al-wailu liman lam yarani yaumal qiyamah manik Rasulullah celaka rugi dengan sandik mau seriuk era elit dulu kiamat. Betaken beketuan sahabat liman lam yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah. Saya niki sandi mau seriuk seremin namlik dulu kiamat ya Rasulullah. Qala berjawab Rasulullah al-bakhil ialah dengan sak pelit. Malikan beketuan sahabat wa manil bakhil saya niki dengan sak pelit ya Rasulullah. Berjawab Rasulullah allazi idza dzukirtu indahu lam yusalli alayya dengan sak mendengar aran tersebut lagu din mili baca salawat juga kaku niki adalah tergolong dengan sak pelit lamut pelit baca salawat dengan pasangan Nabi tersebut era dia mau sermin seriuk Rasulullah. Hadirin sami jamaah rahimakumullah. Inggih sendikman lebih jauh tiang matur terlebih dahulu terima kasih untuk akhina al-mukarram undang tiang untuk menyambung silaturahmi nggih mara atur beliau baru tiang itok ngaji oleh abahan beliau nggih itok kaji Fathul Muin buka akil beliau namu beliau ayahanda beliau bercerita aku itok ngaji lah elek bapak tu bodak kiajak bahasa nggih sehingga baru-baru berdiri madrasah bodak cerita lain nggih aran almarhum Datuk Padil mesak-mesak waktu niki dia narak kancel lah saya ngajahan di madrasah yang pun empuh beliau okay? Yang pun siswa awal-awal pertama laik ia sama najah okay? Sekitar 3 tahunan laik cerita bantu elek boda kuan sabega kader-kader yang pun berlaku mundur cerita laik sehingga menpikiran jamaah sani kebat pengajian okay? Ajari siswa awal-awal laik okay? Ajari maraater baru niki sampun nggih tiang aran niki Haji Muhammad Daniyah nggih aran kelek layak sampai mungkin loh ini salin-salin
lalu haji lalu je keseh niki aran keseh mula nak tersalin mak ndik oh tetepan wahti bagus ni alhamdulillah tetep aran jari nggih sampai makin namun seniman yang matur lebih jauh terlebih dahulu yang tunas maaf kiranya arak atur keliru salah nggih terutama bahasa putih tahu bahasa salus-salus senut ya marak sana baru ni kelah ni jangan title wati jangan ni ajar dia model ku tiang enggak marak niki wah jama-jama nggih lagu nginding maaf dulu tu jamaah nggih arak jaga terbaris salaan wah nginding maaf ya muli potongan ku niki nggih apa saunin meli sugul lah marak niki nggih ajari dai tenda elok bulan sak mangkin niki memang bulan Syawal memang bulan tak terkenal ya temanikan berhalal bihalal suah sak puasa bulan Ramadan sak week niki sebulan puasa sebulan tarawih sebulan bilang malam terjanji Rasulullah dalam manikan kharaja min dzunubihi bisugul dosa salah kayaumin waladat ummuhu marak jelum sak telahiran ilik tiani nak persih niki nuk jelu kemis ya tahun lebaran makin niki jelu ahad kemis Jumat Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad berarti tiang pelungguh sami makin berumur balu olas jelu jari nggih oh jari nggih Kamis sawi dan 15 makin jelu ahad seolah-olah makin pelungguh tiang sami niki berumur balu olas jelu ile umur sak balu olas jelu niki pengiring makin niki ada sak kadu kawih solah-solah sekecil apapun ruang pegawian sak solah pengiring jalani sekecil apapun ruang pegawian sak kurang solah ada sak bau sit hindari ya tulis catatan sak solah makin niki kedung sak baru selesai bulan suci Ramadan embi jagengkah niki nggih embi jagengkah wi tiang niki lek lengko panda tok betuka den maniwaan niki nggih kakak-kakak anja igirang sakit-sakitan namu hari ini ki jandin wah sakit mensam semeton keni sandin wah girang sakit kebetulan mu ninggal sumbahan si mentawaan ia tahun ngoyang dia dari pengkuat wah begawian tu engkau mu malam menu meninggal ni padahal ni hak kenjelu mukuran beruni lagu kadang-kadang dia sadar nggih mukuran beruni almarhum niki an pitekan tu pada eksan ninggalan ni dong beruni engkau bimunium bilina nggih niki hari yang paling kode niki ninggal sehat din wah sakit nah niki lah niki adalah sebagai pelajaran untuk pelunggum dia ajari alhamdulillah bau sit selesian bulan suci Ramadan makin niki mujalani malik bulan sebulan setelah bulan suci Ramadan bulan-bulan seterus mudah-mudahan ada sabau isi pegawian sak solah selain sak hubungan kanca Allah Ta'ala tentu sak paling penting endah sak ndek tahu tuk Allah Ta'ala niki lamut ndek kancen batur nah yang pertemanikan wahidat halal bihalal silaturahmi saling boyak kanca keluarga terutama keluarga tetangga lu kadang-kadang niki bacan ibu seliwah lamun tetangga ndek lawan bersalah marwan hampir jagalah lalu padahal ia kanca sak paling tetap berkomunikasi berhubungan elek unin tak sak keliru salah pasti ia kanca mah jauh jangan yakin kian dituah wa salah paling lalu tunang roah doang mah jauh nggih nagu niki wah cara nggih sengak manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis isnani
la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah. Arak dua saerak ndin yak tetelengok elok julu kiamat. Ndin yak terperhatian dengan terungu terhisap macam niki muni jam tata doa susah niki nggih. Aku pirak yak terungu padang marak mangkin nggih. Arak nyeket gawe jauh niki mu dengan doang terungu itu ndek terus kan sakit tangan niki lelah berangan. Nah niki era elit dulu kiamat arak dua sak dengan sanden ya tetelengok-lengok si Allah Ta'ala. Sak pertama qati'ur rahmi dengan sak girang putusan silaturahmi dengan sak girang endek bersapa arak endek bersapaan niki biye nggih haruk senina semama wah ini lalu niki senina semama nandek nggih marak cerita sopok tuan guru ndek bersapaan kan senina semama nu jang ke 3 tahun lagu anak tetap bilang tahun bingung niki nggih. Nah niki mu arwah sengak iya sak pertama ndek yak tetelengok dengan sak putusan silaturahmi. Sak kedua ka wajarus su'i. Sak kedua sandin tetelengok-lengok era ilul kiamat ialah dengan sak jahat juk tetangga. Arak doang tan tadahang batur bintan adin sak sakit tangan batur doang entah. Arak berdua niki bah nggih. Cendeman puasa niki kebetulan lalang lambah wangi aran supuk waktu datang kades, datang kadus, datang polmas, duk bali niki. Yuk apa arak sak berkeraman lalu keluar ron kancen datang apa acara ni nangan nak ni duk jauh ngi. Di mana selesai yang berketua apa je arak baru ron kades kadus lepu datang. Angkat kenyakan teradili wan amanah berbitadah selapuk manok tetangga niki lebih mati cemarang manok batur mengkedek juk lehan mati menurut ada jari menuntut jari lalang lambah niki ribut niki iya tamanan jari ini si kades si kadus polmas ganti rugi jari niki nggih. Nah, manuk kan sama mati. Ngonek tak ngonek lalang seminggu 2 minggu 3 minggu sebulanan badai nike malik itu mengkedek manuk kan tetangga juk nike balik mu beruni terdengah si tan kedah batur arak doang tan punik batur niki era ndit ya tetelengok elek jeluk ya kiamat. Mudah-mudahan dendek samara niki nggih. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sami jamaah rahimakumullah. Inggih masalah silaturahmi iya wah niki nggih. Jadi ada sak ngiring sambung silaturahmi. Ndak baik sampai ndek bersapaan, ndak baik ya girang sakitin angan batur. Namun niki kebetulan sak besangu niki nggih. Ara jauh kitab niki mungkin muyid baca sopok hadis ara dalam kitab niki. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtalahu Allahu bit-taharati. Inggih dalam pengiringan samangkin niki tiang dek napi ya ngajahan nggih. Ya ngajahan ya dari guru mau ya dari murid niki ibu-ibu bapak-bapak pengelinser asaling ingetin niki nggih. Ya kerang tuh dengahan nggih. Wah tuh cerita tebarak tepretok lagu iya ampun sak belik lalu pahala nuntut ilmu ampun terperintah nuntut ilmu sehingga itu mahalul khata wan nisyan. Iya tok balin salah iya tok balin lu girangat salah girangat lu
lupa ajari si gira ngat ngaji air tetun deh ingat terjari niki nggih ajari mungkin sering hamarak muk sampean sendeman baru niki pun sering ya terimaan niki lagu marak sabaru nggih saling ingetin ieu padu doang jangan nggih ilmun sanaket niki tiang mukarram tang guru sak lain ieu padu doang selapu nggih cuma laun kadang-kadang marak misal ran laun nggih lain-lain tan beragi laun niki kadang-kadang nggih rasa mayan tan beragi rasa biasa-biasa ragi nggih separuh niki nggih ya batuk niki nggih ampura ibtalahu Allahu bitaharati perintah temanikat si Allah Ta'ala ada selalu bersih ada selalu suci sehingga Allah Ta'ala niki bersih ia senang kayun jati juk sak bersih bersih ajari perintah si Allah Ta'ala ada selalu bersihan diri nggih namun dalam hadis niki khamsun fir ra'si wa khamsun fil jasadi arak lima sak tersurut selalu bersihan searak elek otak nggih otak bahasa niki lamun niki bat ulu ni nggih kebaja ulu ni nggih arak lima searak elek ulu arak lima searak elek awak menurut searak elek hadis niki sak temanikan tadi sak selalu girang-girang bersihan niki nggih firrasi searak elek ulu elek otak ada selalu bersih mones sak pertama qasus syarib aniki bapak-bapak tahu aniki nggih denara ibu-ibu ja ada sak girang-girang koris semeh nggih sunat niki nggih niki perintah nabi niki girang-girang koris semeh lagu yang pun solah ruwek nak habdu semeh tenu misalkan baut masih adik semet lagu gunting yang solah-solah nggih dende adik yang seremban sehingga arak laik oleh zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supuk dengan ini menghadap juk Rasulullah ya Rasulullah milik pesayang nggih milik pesayang tihan ini yuk berhenti tadah miak milih besayang yang din pacu semama menu pacu menu dimuah tebing nafkah si semama tebing menu apa menampu mak milih besayang baik semama pokoknya besayang lah ini milik besayang ini senina ya pacu nafkah tetap lahir batin tetap apa menu nina ni yang pernah milih tersayang coba menunjuk sahabat empuhat dulu semaman ju atleti akhirmu tempuh semaman mu datang maka-makaan datang milik jauh doang Rasulullah tenju nggih udut nggih bulun karyari dan magirang serang terus semet tendang kelip delamer entahlah murere kan wah nden wah rungu diri wah orang nggih astaga semai coba dulu mencari mangkin jangan coba ajuk salon dulu ajuk salon dulu semamu nanti akhir borong entep jauh juk rapet juk senina lalu tegunting dulu tekerisak dulu jauh juk salon nggih jauh juk salon tegunting terserang semet tekuris terus bawa kentatur sholat akhirmu terjauh terus tepedeke di senina ya semama hak ni nggih ya Rasulullah ampayu milih besayang burung kuning ngasih semai nak milih besayang ni mahrum diri nggih
Niki le zaman Rasulullah niki terjadi. Sehingga ia tak temanikan niki Allah Ta'ala manikan ada selalu bersih. Sopok niki le otak le ulu niki ada sak girang-girang kores saya madem bersih. Lagu lamun tunah sama tem uli gonteng solah-solah nggih ada sak deman tetelik si ibu nggih. Nah niki ingat tiang waktu sak haji saya tiang berangkat haji langan pisu umrah nggih tahun siwak puluh balu umrah sandot niki bareng kante almarhum Tuan Guru Haji Sukron Sisi. Nah yuh kante bareng nih bareng mondok niki lek nakasah nggih lagu lain Bali nggih dan beliau ya kante bareng. Namu tiang rencana niki sa umrah akan dot niki nggih kendot lek Mekah lagu apa arwah tebau arwah tebau tadah mu oleh jarin nggih. Nah muarak kancek niki ilek mertak emas arang kancek telu niki begawean Haji Hamdi aran det Haji Mawardi ilek mertak emas Haji Hamdi niki dekat Bali Lendang Batak. Ya ampun tanah suci Mekah niki memang iya pun dit parah anjarin marak entah sak tepretuk si al-mukarramun para tuan guru tuah dengan sak tanah suci det bau ya salah uni det bau ya salah angen. Ya langsung lah kebetulan malam nikah nggih selesai maghrib namut istirahat tindan taek juk sotoh nikah akan cek telu namu liwat balon tadahan balon sak berisi manusia niki nggih. Nah balon kan berisi manusia telu empat di sini niki dia liwat sambil sak ngodot-ngodot hingga nilai sotoh mu beruni haile mertak emas Haji Mawar niki lah. Iya jak isi tolek dia deh selalu ni ya. Iya jak isi tolek dia selalu ni. Balon nu, au endeh ni Haji Hamdi. Ni lu agak kena au endeh. Au endeh ni lu. Engkambing di narak jaraan ni ke. Engkambing mu datang terus berdordah, lanjak lawa, tay ke Bali polis uni ambil mempelai. Mu datang di narak jaraan baru ensak beruni iya jai setolek tian deh au ndeh kompe mu datang polisi nu langsung itu bau oleh itu majari tebau oleh tebau lihat datang Jakarta searan Haji Mawar niki kan girangan anyam semet kan nggih girangan anyam semet lugaran tendin wah runguun mu sak jangke wahile panu delamer niki di Jakarta astaga kan meniruan ketuanan ni nangan ke mon bedai di senina lawan sandin tetangga lawan senina akhir mu arab batur kate niki dat ke Jakarta ni mendengah bersesasa kan Lombok kelem iya Lombok kembi perayu aku Lombok Tengah masih kate ni ai kan kenal niki iya tok singgaan gunting arak jauh gunting arak anjari apa aneh ruan semet batur singgaan gunting makebeh ketua gunting ini gunting semet bitam ningga kemudian kena nggih jangan kelep jelame ieu tadahan nggih di zaman Rasulullah ning keluar ruan udut-udut semaina seninan milih saya. Nah niki sa pertama ada sangiring girang-girang bersihan semet nggih kores sagirang kores. Nah lagu lamu tangannya mi atur solah-solah nggih aden sak bersih ruwe. Kemudian sak kedua ada sak selalu girang jalani maut pahalu mara atur sak baru sekecil apapun ruang pegawean jalani nggih jalani ringan sehingga niki langat tiak mau pahala wal madmadatu bekemumuh walaupun tiak ndek uduk nggih walaupun tiak ndek uduk ada mesti ada tai girang-girang bekemumuh nggih sehingga ada yang sak bersih nggih ada yang sak araan sikat gigi bareng nggih ya endah nggih lagu niki bekemumuh
girang-girang berkemumu hadin sak bersih jari nggih. Hadin sak berambu lalu bibi tanah nggih. Mboh kata nggih. Saya aran teh apalagi dia mau tinduk mesari tedem niki nggih ane mulaina nu haran teh tekap-kap lontu denah nggih. Laina wahai ambu lagu marak ceriten almarhum dan guru Sukro girang bareng di beliau nggih doang lebat-bat niki jadi doang mekiring beliau niki. Nah, marak ceriten beliau riwayatan ceritaan bulan puasa tarawih bahasa penyesal aku biar aku tarawih li sap langan dayu kembe barang kancai na anu ka bai sembuh kanu ni ceritaan batur ni nah niki batal pahalan piran puasa ni mudah-mudahan santai wahir batur ni batal pahala girang rembuk batur padahal itu masih ya baik sembuh kata nggih lagu isi sande tahu ambu ang diri coba teh ning tu mende pula kamu celapu mungkin nggih nah mungkin ada sande berambu lalu wal madmadatu girang-girang bekemumu ada minta dai tai ya bekemumu niki maut pahala niki entah sagirang bekemumu. Kemudian ketelu wasiwak bersiwak besugi besikat lebih-lebih dia wudu atau ya sembahyang atau di luar niki yang pun harap-harap niki jadi tetap ngantong niki nggih siwak niki setiap waktu lalu usut gigi nggih saya niki yo mau entan sak gira ngosok gigi niki bersiwak niki maut pahala. Kemudian sak keempat wal istinsyak di dalam wudu pun kan sunat niki girang-girang tamak air jok erong sengai itu kotoran lo erong niki nggih girangan tamu debu mendoh tutup ngire tak selemu-lemu mau penok jari niki nggih penok jari napa arang tengkengi ya ini searah sopok keluarga niki amat Said niki nggih dengan Arab Said tampung nggih turunan Nabi niki lah ampenan aran ya Agil bin Salim sopok waktu berdait lagu ia mentokol mu berjengkah-jengkah dan toko demi lampak mending kena ron potongan dan lampak yo ia kembe enda abang ia bodon keni ni mu apa dari watan bodon anu jawat bodon ni lagu mbi to ka mau ni tengkengi gumbi tu kamu tingkingi lalu aku mau boyak-boyak nek dia nak mau tak ulin nggih di bahasa nabah niki ni wat bodon bahasa tingkingi ni lagu gumbi tu kamu nah niki ada sak girang-girang bersihan erong niki sak keempat wa farqur ra'si sak kelima saara ele ulu otak niki girang-girang berserang nggih serang bulut ada yang sak bersih ada yang sak rapi entah sak girang berserang niki pun maut pahala niki hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil jasadi kemudian selanjut saara ili awak nggih baru niki saara ili ulu makin saara ili awak. Sak pertama taklimul azafir girang-girang pelang kungku nggih arak saanyam kungku luwe nggih separuh dang kepelu dan nganyam nggih ndek kanggo menuanya men kungku anding kembi-kembi sanoh lagu entat sak pelang niki maut pahala girang-girang pelangku namu masalah pelang kungku niki
Basen ulama ele sopok kitab cara pelang kungkuk niki lalang lala nggih. Ingat basen almarhum bapak ak lain nggih masih kode. Lamun pelang kungkuk lalang lala ngentah. Ada ndek sakit mata basa nggih. Lalang-lalang ada ndek girang sakit penentang. Lalang-lalang ada ndek terahum nggih. Angka almarhum bapak agak niki sampai umur 71 tahun wah niki. Ampun bilina ninggal dunia ndek berkaca-kaca, dinah berkaca-kaca. Sehingga lamun datang sak ngaji-ngaji niki Bapak Rusdan, Bapak Sahabudin, Bapak Kadir, luik niki nggih murid hak lenser-lenser niki ngaji di Bali, dia melihat tipak tarik sugulan kesamaan nggih. Beliau gandek, murid-murid lebih berkata selapu ni, beliau gandek dan berkata nggih. Nah niki ia bahasa ingat tak belai mesti kode nggih. Lamun pelang kungkum lalang-lalang entan bahasa. Adin dek sakit penentang, adin dek terahum. Oh angka iya no tak ada hani tuan anu terahum. Makni nani mau kelalang-lalang nantak ini nangkah ini. Jadi niki elek bidadari bayi balok sak mangkin lah kode-kode niki nggih. Nah mangkin elek amalak niki basen ulama niki. Mulai elek jari manis, juk tengah, juk inan. Ondek jari manis, kelingking, kelingking, tengah, lalang-lalang. Memang arak hadis lain masih arak pendapat sak lain masih lain-lain niki nggih. Lagu elek sak mugdait niki tiang mulai elek kerigi, tengah, inan, jari manis, tutu elek tejo. Niki bahasan ulama saniki. Yen tak tajah laik niki si almarhum bapak nggih. Nah niki adin dek sakit mata. Adin dek girang terahum. Nah niki bahasan ulama sehingga lambat tiap pikir-pikir apa hubungan nggih? Apa hubungan pelang kungkuk lalang-lalang mun dek sakit mata? Lagu niki bahasan ulama niki nggih. Sila turut pun wasila nggih. Marak contoh arak sopok dengan telang BMBN nggih. Nah cerita niki sopok dengan telang BMBN mu tutulin pita dinarak daik akhirmu bila tak pita tu lai tua dinarak daik bayi lain nak lalu telang lalu nyepu lalu berbunyi BMBN nu anu bintan teh lalu ketua nunjuk tuan guru BMBN telang berketua nunjuk tuan guru akhirmu berketua ni tuan guru apa arak ni angkat BMBN telang ni kimu iya nak ketua kira-kira mbi tahu nyebu ni mbi lain lalu telang meni tananeh ulik emuah di Bali bareh datang kembali mu enam minyak kuning perintah tuan guru enam minyak jamak arak-arak sebotol lapu pokok enam minyak datang balik enam minyak jamak mu daik temuah BMBN akhir mu oleh apa pasuan tuan guru ketuaan bitau BMBN telang belain suruh tolek enam minyak mu daik te BMBN apa hubungan ini lagu iya pasuan tuan guru dah uli cobaan ini senina akhir mencobaan menenamlah minyak demenwah enam minyak mu sakit tian aran zaman lain dan marak mangkin dan setiap ruangan ya ara WC melayak jak kakus pihak atlet kebun wah ibu-ibu salin-salin bapak-bapak juga daik tenan tinggi tiang gang muk daik tinggi kakus pihak atlet kebun nggih niki akhir mu sakit tian mun pelai lah jok kakus niki
ilain lalu pelai makan-makanmu tu tau bembek di luar boyan tu ketu jangan sakaku unian bembek semain tuan guru suruh kena minyak adin sakit tian dan setebarak kena tu elek kakus nu tahu nendik boleh wah yang minyak mudah itu semua arak sopok niki jangan bersiak di sini ribut di senina gara-gara kalung senina telah memparan semamun baik sidu wah baik kalung anu enggak sidu doang enggak tahun-tahun endah ndek wah baik kalung hai menulah mende sidu mula sak kamu opeh mege tom kolo dulu lupa antu kolom pacuan taboyan ndek titok kolo lagu nanin narak sidu doang baik ribut gara-gara kalung telah akhir ribut amun menu ganteh lalu berketuan tuan guru ada yang keluar hai baiten kalung senung akhir datang di tuan guru apa arak ni ribut-ribut nggih kalung ketelang niki tuan guru ni wah baiten lah mende ni ya lu baiten anu ni aran tahun-tahun boleh dalam bali ndeku wah mula ansani ni anu opo ngede ketong kolon ribut ngonek-ngonekmu angkah ributan oleh waktu mu datang tu Bali bareh mu tamu dalam Bali mu tipak mu dait mah kalau kan dia ada hubungan niki kalau ku ieu basen tuan guru teh tamu dalam Bali teh cobaan teh mu tipak tamu dalam Bali akhir mu tenduk seninian ngalak dengan tendukmu atas tali tekap ani no ye ni ini terpelai si tekus duk tekap ni ani no ye oh ye kenen tuan guru berembini ya tipak mana tipak ani kedeng ani kada genara hubungan ni ndeng satu barak kena tu tekap no tahu ente ya terpelai si tekus ninda oleh waktu ribut-ribut mutipak dait temuah ni mengalak mu langsung ingat no yang kalau ni niki rahasia ni ngajari arak rahasia ieu manik ulama lamun pelengkungku lalang-lalang aden dek girang sakit sakit penentang aden dek girang sakit penentang ndek terahom naniki nggih. Hadirin sami jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah indah nggih sekali ulang elek dalam bulan-bulan sak mangkin niki setelah bulan puasa sebulan week mudah-mudahan hasil elek bulan puasa week niki makbul nggih mudah-mudahan tekabulan si Allah Ta'ala selapu urun ibadah puasa, ibadah tarawih, ibadah sedekah serta endah sak paling iya sak mat harapan mat milik mudah-mudahan milik hasil ibadah bulan puasa ni ke uwi mabrur nggih ajarin den haji doang aran haji mabrur nggih ibadah titu pun ini dalam bulan puasa ini in hasil niki makbul ini in masih mabrur lamun hasil ibadah niki makbul niki urusan Allah Ta'ala ditahu itu berharap mudah-mudahan makbul. Nah lamun hasil ibadah niki mabrur artin mabrur arak perubahan sikap yang pun setiap dengan seberangkat haji selalu niki pelang sepanduk niki mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur adinarak gamak ruan perubahan sikap. Contoh pelunggung tiang saibadah ini bulan puasa sendekman puasa arak sopok batur pelit wah girang ya bersedekah-dekah ya lalu jongkok batur atungan batur ndeng gira diminta mu bulan puasa mu girang atungan batur pola karak run kanduk pelecing macam girang bersedekah diminengkah bulan puasa malikan pelit
niki janden mabrur. Lagu mudah-mudahan entan samarak niki elok bulan puasa maka mudah-mudahan saya terima nggih. Nah, lamun engkah bulan puasa selesai bulan puasa tetap penjauh cara elok bulan puasa arak perubahan sikap nikilah hasil ibadah mabrur sehingga lamun hasil ibadah mabrur insyaallah makbul wah ibadah. Atau contoh lain sendiman puasa kedi kanca telik masjid santre berjamaah mun bulan puasa niki badan sampai 2 sap penuh sekedi dengan mungkin mektiang sekitar 70 baluk puluh mungkin mektiang. Nah mu kebelik masjid 20 lebar sak-sak. Nah lamun bulan puasa je jangkeun 2 sap makin dan sesap benjin berpengok ini lain akan cediran bulan puasa ni lagu mudah-mudahan entan sak rajin niki bulan puasa makbul. Lamun jauh entan terus niki sampai 2 bulan puasa niki sak hasil ibadahan mabrur. Dia cerita sopok batur malah pejabat nggih menteri Bupati Lombok Timur Pak Sukiman Azmi nggih. Bedait tiang nike elek pondok pesantren Al Kamal, pondok pesantren Tuan Guru Mahali Fikri. Kebetulan dia penara acara mengundang baisi Mukarram niki. Kebetulan tadahan kakak niki paling belik jari bendahara wahan jari bendahara elek KPU kenekan jari ketua KPU nggih rapat kakak niki ni sebab apa kerapat akhir mu buat bilang nara acara menunda angat baik bedait Pak Sukiman Azmi ia bercerita sopok waktu sambelia bahasa berkunjung tulak-tulak tengah perjalanan tedai teksi waktu si ngebang akhir mukira jarin sopir rajudan mentelah sembayang ilik tau sak ngebang nike di miktaek masjid masih ngebang beritahuan dengan sak ngebang nu ngengat-ngengat bahasa dinarak ruan beritahuan ngebang terus senjuk julu maka aneh temu tenduk entan ngebang tenduk entan sambil sepetek naik entan ngebang astaga tenduk entan ngebang ini dia menkah ngebang menkana makan tenduk entan ngebang angka enggih wah ngebang ngancang entang denarak batur datang ini apa ndak aku ni toko entah aku ni toko entak ngebang mesin denarak batur datang ni makin percobaan tendok ni perunggu datang Pak Bupati ni iya ruan niki makin kalau sepi makin niki nggih dari ada inilah tetap jauh cara saelik bulan Ramadan ingetan jauhlah cara niki jug 2 bulan Ramadan entah sagirang bersedekah terus bersedekah entah bersyukur untuk Allah Ta'ala wah terjanji si Allah Ta'ala niki nggih sadu jog manik Allah Ta'ala lamun dia sadu kafir nggih niki janjin Allah Ta'ala lamun bersyukur la azidanna ya terumbuk si Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum lamun bersyukur ya kerumbuk ticat rezeki kadu kawih nggih kadu kawih niki entar bersyukur ya terumbuk si Allah Ta'ala dikuah hendah tiang dengan cerita laik kesugi hendak dia mu kembien nani mu kejalangan dia kembi jak dia haruan ti jalang nani payu gara-gara kuat lalu bersedekah dikuah dengan cerita dinarak cerita mereka niki
marah keluian dengan sasugih niki gara-gara girang bersedekah. Mau bersedekah niki ada sak ikhlas nggih. Nah, ikhlas niki atau nilai ibadah, seluruh ibadah niki tau nilai ialah ikhlas nggih. Beramal jariah, bersedekah niki ikhlas. Niki girang beramal jariah nggih, nyumbang duk majelis taklim, duk masjid, duk itu dan bercerita nggih. Dumbar niki buun wak lalu nyumbang baru nu masjid biasa itu kan sejuta doang tu dan bercerita nggih. Malah niki minarak telang hasil nggih. Malah sak hasil ialah walaupun kedik lagu ikhlas niki ya terlombok berlipat ganda, apalagi ya luwe mu ayo paling niki luwe ikhlas. Marah sopok niki cerita nggih. Gerak bercerita tiang pian niki nggih. Oh kareng sekek niki doang nggih. Nah tutuan si kisah cerita. Sila niki cerita. Aran niki ampura nggih. Mungkin arak sapada aran cerita aran nggih. Maaf niki nggih. Salin aran tapi ini aran cerita apa-apa aran. Wah mudah-mudahan saya jadi pelajaran nggih. Pada marak tiang ngaji ni ke lek manggung prinu dia muk cerita oh lemak tiang mesti cerita lagu ndek karan sati lainan takapian arah ni ketua amru tahu ni. Nah niki asan betul sen lah modok-modok ni. Kalau menar aran asan dia maaf nggih aran dosen. Niki aran asan niki supo waktu irak sebini nggih. Irak sebini untuk kebun. Ante cukup anteng kalau kambing kan buat tala tambon piran mu sangarak jadi isi nambah nenu kangone ida petuah talat perangkat di kebo duk tambah datang kebun kahambon bawa berisi nggih berisi ambon wah berisi ingat untuk guru lah dituah ziarah tuan guru di kelain entah lalu kembali ziarah ini asal kena senina. Dia lagu apa cawan wah mendengar cerita niki apa arahan niki tiang jasan Husain niki terusan nggih mu ayo ambon lah jauhan niki akhir mu jauhan lah tuan guru ambon mudah minah datang niki tuan guru assalamualaikum apa jauh ambon enggak narak niki berdua nambon jadi tamak anjuk pawon ngone mu pamit ak pamit tuan guru yuk angka maru lalu anggih bega ngone ida ndo dulu ketuan hinaan apun jauh mengganggaan berdua tuan guru kan bembe tak ada itu cerita niki sibuk niki jadi ambon terbalas si bembe air mu Husain niki tiang jasan Husain batur jalan lagu nin para nggih Husain niki jangan bersedekah isi buah-buahan samai mutabalas isi saya angan yang mau sampai sampun dengan cerita nggih cerita salain niki subuh umat Allah Ta'ala umat manusia paling jalan milik bangun dunia ialah Nabi Isa sehingga era ini julu kiamat lamun dia alasan berembing tak ibadah ya Allah nuk jalan ketiah denara apa-apa aku ni jalangan sida dari Nabi Isa niki manusia Nabi Rasul paling jalan niki dan berdua nabi-nabi dan berdua gedeng dan berdua harta bener sebini pun dan berdua sopo waktu Nabi Isa niki yang berangkat berdakwah muarak sopo kaum meniki jalan masih nggih sopo kaum meniki jalan nah iya sak berlaku juk Nabi Isa yak milu berdakwah Nabi Isa waktu niki besangu si telur ruti sangu mukmilu kembali ya Rasulullah berdakwah laun tiang dari bentek ruti amaran niki yang laku jamak-jamak ngende ingat Nabi Isa dan semal
Akhir tawari diri milu berdakwah. Akhir berangkat berdakwah. Wasa sugul tamu gubuk berdakwah ngone-ngone mu lelah hidup nggih. Menirak pengiring mentelah dulu ni. Mentelah di pinggir kokoh. Nak sugulat ruti dia mah pada sekek. Sugulat ruti pada sekek. Ruti arak telu. Nabi Isa sopok roti keluar langsung besuh beliau. Namun pengiring niki sopok roti masih lapah masih ampuk. Berbe kentan tak ada roti karing sekek uninangan. Kebetulan Nabi Isa merasa bedak. Akhiran tunduk kokoh niki ngenem. Kesempatan niki ye taon belat niki tam keluar niki roti si pengiring niki tulak Nabi Isa ya ambilain roti hatalang sekek nun. Dik taon ya Rasulullah. Ndik ensida keluar, ndik kuah ya Rasulullah ni. Menogong Nabi Isa. Akhir awalnya mendik wah dia berangkat malik berangkat ni. Berangkat berdakwah sugul tamu gubuk ngonek-ngonek lelah mentelah elik pinggir gawah. Ni kita mentelah. Nani lapah atau ni ruti karing sekek nu mula karing sepalang lagu. Paran sida keluar meketuan demuah engkau ni kuah ya Rasulullah. Liwatlah kijang kancana akan dua. Ia melakuk kijang niki lakuk anak kan tebing lah anak kan supuk. Ia menggorok menpanggang sin ngelur setoek mu besuh masih karing setoek. Nak karing setoek ni ke mu arak isiat lawan Malik angan pengiring lagu Nabi terjadi menberuni berdoa Nabi Isa bembek sakaring satoek wah masa kerop basih Nabi Rasul beruni berdoa langsung erop niki mi angan nara Rasulullah sak perop napet kakal laut erop pendek bembek sawah mati kijang anak kijang sawah mati nu nggih ya Rasulullah. Ya ketua nani hai peru-peru pananak kijang sawah mati berjawab pengiring ni ke Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Awan menujan kena wah jawaban nani mu ketua demi Allah sa peru-peru panak kijang wah mati saya keluar dan ruti hatalang sekek nu minta ketua. Dia tahu ya Rasulullah mikir kuasa Allah Ta'ala menokong Malik Nabi para gasida nah ni wah aja lampak Malik berangkat tengah perjalanan baik telaga bendungan belik nyebrang juga ketum apa perahu di arak berembi tentang ngonong basah nggih ya Rasulullah mintan mai yuk denden akhir tedenden si Nabi Isa nampak elok bau landet kecelap punin bangga pengiring ni gini dimin datang ujung landet kecelap ni nggih ya Rasulullah hai pelampaat baru elok bau naik ampun dek kecelap menjawab pengiring Allah subhanahu wa ta'ala doang sak maha kuasa. Wow, Allah Ta'ala doang sak kuasa pelampak atelik bondai mendek kecelap mu saya keluar ruti hatalan sekek mu ndek tahun Rasulullah Malik niki berogong mundewahan tak lampak Malik ndek tak akalan madin sangat ngaku tengah perjalanan baik terus tumpukan geres tanah setumpuk niki. Nah, beruni berbahasa Nabi Isa tumpukan geras berubah jadi emas. Akhir berubah jadi emas. Payu tu sugih nani jaan unin pengiring. Nah, emas dari tumpukan geras ni. Nggih ya Rasulullah. Namun nani emas meni keluar ni bagiin teluk. Bagi teluk bahasa Nabi Isa. Ya kemudian bagi telu ya Rasulullah kan kata dua niki bagi dua lah hendek bagi telu hai lain sebagi untuk aku sebagi untuk sida sebagi jak ya kebun dengan sak kelur ruti ngelain tetah tanah aku kakak ruti ni lagu lawan ni dikini ngaku ni aku tunahan sak sebagi Malik dah masak ngaku Nabi Rasul dia tahu si cili ngaku bermain
nggih ya Rasulullah mau bagi telur sila mara bahasa pelunggung sebagi tiang sebagi nusa sebagi gak yang mupeng tengah sak kelur roti ni ke nusa kelur roti ni ke tiang oh lah nek jam ketuaan tu mau nggih tiang dari ingat tiang waktu saya sekolah ni ke tahun baru puluhan ni ke Kediri nggih laik motor tambang doang laik kadut narak mangkin dan duit motor Honda nggih taik ke Kediri enten peraya taik peraya enten Kediri ingat tiang sebuah waktu taik Kediri dia enten peraya cendek man poyong niki aran motor mikro niki motor tambang nggih kombi mu Prabu entut tadah ngawang nggih dan Bruni mulai cendek Bruni aja ampun nggih ayo saya nguntut tulis selaput sidun dekuah ayo milih aku nggih mau kecek-kecaka lang kernet keinget betiang tiang alami niki dia datang puyung dulu mah selaput muatan ngongkos mimpi temen-temen ngongkos dulu selaput ada sak molah bareh tarik ngongkos selaput pura wah selaput dah ngongkos pura-pura inang kernet mungkin sak hitung kepeng itu ingat benar itu mbak dulu dari sekek ni dia ngongkos ni hai dan deman sida wahkan baru wanu badai kini dia ngongkos sak ngentut penuh ni tekan paling dulu baru ni belum sadar wanu jageni sak deman ngongkos sak ngentut penuh ni tekan paling dulu baru oh sida dari ngentut ni kendaitan ceketakan karena takut lalu teparan dek mano ngongkos niki akhirmu payulah bagi teluau aneh sido wah lain aneh sak kelur roti nudu bagi malah aku ndik butuh ilik emas ilik harta bener-bener mikro bagi anak masih yaksara nggih ya Rasulullah nami mujaga emas samti aku yak lalu manik Rasulullah manik Nabi Isa nggih ya Rasulullah sila nggih mau setumpuk emas kenyakan tunggu emas datang perampok duit seret kelewang matiin dan dia serah ndak dulu milih mati bayu nih bagi bintang solah-solah wow aneh bagi telu nih buku kelapa kena sopok lalu beliat makanan kembik aneh asal pak-pak kan gitu berangkat beli makanan sopok lalu beli makanan niki berbekentan ini sekarang nak bagi telu memesak lain baru ni minta matiin batur hadu ya keracunan semesuh diri ke warung bungkus dua ya keluar racun jalani rencana sak dua dia kalah rencana kerah tak bagi telu emas ni deh bermi bagi dua je baru dia bermi tentang mati batur selalu beli makanan kenaan berbetan mati entar si batu pelik bare tamping wow aneh jalani rencana datang hak jual beli makanan jauh makanan dua sawah keluar racun hadian batur dia siap dia rapat untuk pekerjaan batu bakat mumah ane payu mati batur payu tiap bagi dua lagu seniman bagian lapah tanya mangan dulu baik kaputan pada sekek mendimenti pak kelur kaputan ngone-ngoneenmu kowok bibihmu pelot selapu masa menukele mikir tahun daun mati dia tahu daun mati ya kena niki nggih bisa kadut amal jariah amal sedekah ya jauh mati biar niki nggih mudah-mudahan nabi satya ngatur niki arek manfaat malik endah maratur sabaru kurang lebih nara atur sekeliru salah bilu jaga endah nggih kalau tidak bercerita itu tunggal pedait niki nggih ngajari tunas maaf pampures ageng-ageng nggih sekali lagi mudah-mudahan arek manfaat kurang lebih tunas maaf wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.